এটা কেইটি এইটু কিয়ে দিয়েছে না সিয়াটু কেইটু আনি এ কত কেজি 29 কিলো 700 29 কিলো 700 29 কিলো 700 ফটো উঠা উঠা कितना किलो 450 और कुछ तो नहीं है 26 किलो 29 किलो 29 किलो 700 30 किलो 30 किलो করে দাও না এটা ভাগ করিয়া বল अरे किसे ना गेंदा खिया हैं गेंदा खिया ग्लास कप आगे लगे এটা নইরে দিলা না নই মাছটা ননে এটা নই গন্ডর আঙ্কা কেটে দিলা फोटो वीडियो सब करने लो वायरल कर दिया तब वायरल कर दो आज कितने किलो भाई उठा 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 450 माछ धरना केर कोइला ताको भाई काटो काटो देखिया वीडियो करिया वायरल करियो उठा उठा केते किलो डाई 30 किलो